बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आजकल जुमा के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कुछ अफराद को लांच किया गया है कि वो इसके बारे में बयान करें कि जुमा वाजिब नहीं है बल्कि जुमा हराम है। तो इस हवाले से मैं चंद किस्तों में चंद बातें बयान करना चाहता हूँ जुमा के हवाले से, ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। इस हवाले से पहली किस्त आज है और इसमें दो चीज़ों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो मिन यौमिल जुमुअते में मिन और अलिफ लाम के हवाले से एक गलत फहमी डाली जाती है, उसका जवाब दे दूँ। और दूसरी बात जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि इस आयत मजीदा, ये जो सूरह जुमा की 9, 10 और 11 आयत, आखिरी 3 आयतें हैं, इनमें जुमा का तज़करा मौजूद है और ये गलत बयानी करते हैं कि जुमा का तज़करा मौजूद नहीं है और इनका जुमा के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग गलत बयानी करते हैं। तो मैं आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो आज पहली किस्त है। तो इसमें पहले तो ये बता दूँ कि मेरे पास एक सैयदज़ादे ने भेजे कुछ सफ़ात, तो उनमें पहले सफ़े पर ये लिखा हुआ था कि ये जो अल जुमुआती है ना, तो अल जुमुआ मिन यौमिल जुमुआ, तो अलिफ लाम ये ख़ास के लिए आता है, यानी एक ख़ास जुमा है, हर जुमा नहीं है इससे मुराद। और ये भी इसने बहुत बड़ी गलत बयानी की, जिसका मैं अभी जवाब देता हूँ। दूसरा, मिन का तज़करा किया, तो मिन का मफ़हूम किया कि ये जो एक, इससे मुराद है एक जुमा। तो इस हवाले से मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम आ गया ना हम्द पर, तो अलिफ लाम का माना ये तो नहीं है कि ख़ास किस्म की हम्द है जो अल्लाह के लिए है, बाकी जो हम्दें हैं वो अल्लाह ताला के लिए नहीं है। गलत, हर किस्म की हम्द अल्लाह ताला। तो अलिफ लाम का माना ख़ास नहीं बल्कि हर किस्म की। इसी तरह रब्बिल आलमीन, रब अल्लाह ताला है, आलमीन के लिए, ख़ास किस्म के आलमीन नहीं बल्कि तमाम आलमीन के लिए। इसी तरह अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, इसमें भी अलिफ लाम आ गया कि इसका माना ख़ास मुसलमान का भाई है, ये नहीं बल्कि हर मुसलमान का भाई है। और इसी तरह इन्नमल मोमिनून इख़वा, इसी तरह क़द अफ़लहल मोमिनून, इसी तरह आयत तत्हीर में है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यहाँ पर अर्रिज्स का तज़किरा है, लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, अलिफ लाम है रिज़ पर। तो ये इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद से एक ख़ास किस्म का रिज़्क़ दूर किया है, बल्कि हर किस्म का। तो अलिफ लाम का माना हर किस्म का है, तो ये गलत बयानी करते हैं। दूसरा, मिन के हवाले से मैं आपको बता दूं, मिन के हवाले से हमारे मदारिस में किताबें पढ़ाई जाती हैं अवामिल के हवाले से। तो उनमें अवामिल मुल्ला मोहसिन भी है, अवामिल शरहुल अवामिल भी है। और ये हमारे पास जो किताब है, इस किताब में ये मौजूद है और ये है जामे अल मुक़द्दमात, पहली जिल्द है। इसमें 559 सफ़े पर ये शरह अवामिल है, उससे पहले जो है ना शरह मुल्ला मोहसिन है। तो उनमें ये बताया गया है कि मिन जो है इसका माना सिर्फ तबईज़, बाज़ का माना बयान करने के लिए नहीं आता कि मिन यौमिल जुमा, तो एक दिन, बस एक जुमा का दिन, बल्कि ये इब्तिदाई गायत के लिए आता है, ज़मान के लिए भी, मकान के लिए भी, और तबयीन के लिए आता है, तबईज़ के लिए आता है, बदल के लिए आता है, तालील के लिए आता है, ज़रफ़ियत के लिए आता है, बेमाना फ़ी भी है। और जब इसकी मिसाल उन्होंने दी, वो कहते हैं इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ ए फ़ी यौमिल जुमा। तो यहाँ पर मिन जो है वो फ़ी के माने में आया है। तो ये जल्दी से मैंने एक बात तो आपके सामने मिन और अलिफ लाम के हवाले से बता दी कि ये जो गलत बयानी की जा रही है और गलत फहमियाँ डालने की जुमा के हवाले से कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो आयत के हवाले से इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, इस हवाले से वो गलत बयानी करते हैं। तो आइए मैं अपनी बड़ी कुतुब में से, हवाला जाती कुतुब में से, मसादर में से मैं आपको बयान करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत जब पढ़ी, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तो उसके बाद इरशाद फरमाया इन्ना मन यस्तमिउल अज़ान व युजीब, जो अज़ान की आवाज़ सुनता है जुमा की, व युजीब, और उसको कबूल करता है, फला यस्मउ ज़फ़ीर जहन्नमा, तो वो क़यामत के दिन जहन्नम की हौलनाक चीखो पुकार को नहीं सुनेगा, यानी बच जाएगा अजाब से। तो ये आयत के बाद ज़िक्र किया तफसीर में।
تو یہ جمعہ کے حوالے سے بیان کیا۔ آگے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے ان اللہ جل جلالہ فرض علی عبادہ من الجمعۃ الی الجمعۃ 35 صلاۃ، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے 35 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک فرض کی ہیں۔ لم یفرض فیہا الاجتماع الا فی صلاۃ الجمعۃ خاصہ، سوائے جمعہ کے باقی نمازوں کے لیے باجماعت پڑھنا، اجتماع کرنا فرض نہیں کیا، لیکن جمعہ کے لیے فرض کیا ہے۔ فقال جل من قائل یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر یہ آیت پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے، بحر الانوار میں بھی ہے۔ پھر ایک تیسری روایت جابر بن یزید جوفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ دوڑ کے جاؤ، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اعملوا وعجلوا، کہ عمل کرو اور جلدی کرو۔ جلدی فسعوا کا مطلب فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه، اس میں مسلمانوں پر تنگی کی گئی ہے، یعنی وقت تنگ ہوتا ہے، کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں، غسل بھی کرنا ہوتا ہے اور کپڑے اچھے پہننے ہوتے ہیں، خوشبو لگانی ہوتی ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہوتا ہے، جا کے 2 خطبے سننے ہیں، نماز پڑھنی، تو اس لیے پھر دور سے بھی آنا ہوتا ہے کئی افراد نے، تو اس کا چونکہ جگہ کا بھی مسافت کا بھی مسئلہ ہے۔ وثواب اعمال المسلمین فیہ علی قدر ما ضیق علیہم، جتنا تنگ ہے وقت اتنا ہی پھر زیادہ ثواب بھی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا پورا فرمان میں آگے نہیں پڑھ رہا ٹائم وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آگے چوتھا فرمان امام محمد باقر علیہ السلام نے اس اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اسعوا اعملوا لها، کہ کوشش کرو اور عمل کرو اس کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قص الشارب ونتف الابط وتکلیم الاظافیر والغسل ولبس افضل ثیابک وتطیب للجمعۃ فہی السعی، وہ یہ ہے کہ اپنے مونچھوں کے بال کٹوانا اور زیر ناف بال کٹوانا، بالوں کے بال کٹوانا، اور اسی طریقے سے اپنے ناخن کٹوانا، نہانا، غسل جمعہ کرنا اور اچھے کپڑے پہننا اور جمعہ کے لیے خوشبو لگانا۔ امام فرماتے ہیں فَهِيَ السَّعْيُ، یہ جو ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو۔ تو اس سعی سے مراد یہ ہے کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ یہ بہار میں بھی ہے، مستدرک الوسائل میں بھی ہے، تفسیر قم میں بھی ہے اور تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے اگلی آیت کے بارے میں جو ہے فرمایا، تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ یوم الجمعہ، تو اذا قضیت الصلاۃ سے مراد نماز جمعہ ہے، اور باقی بھی فرامین موجود ہیں۔ بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ بہت کم فرمان، بہت زیادہ فرمان موجود تھے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا۔ تو ایسے لوگ قرآنی آیات میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پیسہ لگا ہے اور ان کو لانچ کیا گیا ہے، اور ان کا مقصد ہی صرف شرارت پسندی ہے اور اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔